Mari si benaken kebaktinta ibas minggu enda. Ibas gelar di bata Bapa si memperdiateken kegeluhan manusia. Anakna Yesus Kristus si mereken kegeluhan si baru. Ras ibas gelar kesah si badia si mereken pengapul ras pergegeh guna tetap ernalem manbana. Perkuah hati ras damai ibas di bata Bapa. Ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia. Ras kam krina gelah. Amin. Ku tatap ku deleng-deleng, ijanari kin reh penampatku, penampat man bangku reh ibas Tuhan nari, si enggo jadikan langit ras doni. Mazmur 120 sada ayat sada ras si peduaken. Guna ngaloi kata enda, mari ras rende kita muliakan Tuhan ibas kitab Dendenta nomor 403 ayatna si pemena ras si peduaken. Kam o Tuhan penampatku. Genduari semepaksana kita ngoge kata dibata bagin si pemena. Ija kata dibata bagin si pemena siman ogenken ibas wari minggu si sekalienda. Ibuat ibas padan simbaru nari. Emekap ibas Injil Matius pasal 22 ayat 37 sekubas ayat 40. Kogeken nina bagenda katana. Undang-undang si pentingna. Erjabab Yesus, kelengilah Tuhan di batandu asa ukurundu, asa tendindu dengan asa gegah dulit. Enda me perintah simbelinna dengan si pentingna. Si peduakan bali rasindai eme. Kelengilah temandu manusia bagi kam kelengi dirindu. Kerina undang-undang agama si ibrekan Musa ras nabi-nabi. Erpalas kenduana perintah endandai kap. Seh ijenda pengogen enda. Ketuahan kalak si megiken kata dibata. Dengan si make kenca ibas geluh nasi tep-tep wari. Haleluya. Mari bersikap kita ibas megiken kata dibata. Alu ras lebih kita krinana ertoto. Si pebulat ukurta mari ras kita ertoto. Ertoto si benaken.
Yahweh Tuhan di bata Bapa kami si badia sini surga. Ngatakan bujur kami man bandu sebab melinkal kekelengendu tetap numpak-numpak kami mejuah-juah sehibas paksa enda. Amin gia melala persoalan-persoalan kegeluhan kami Bapa. Tapi te kami penegu-negunduai merbahanca kami mejuah-juah. Dengan ibas warisi sendah pi pengasup kendu dengar kami guna banci ersekutu raskam ibas ibadah kami wari minggu si sekali indah. Maka pakaikan kemahandu urasi ras petunggungkan kemahandu alu kuasa kesah sibadiandu. Gelah ibas katandu kentisi narisi ibegikan kami arah kemahandu enda. Banci i antusi guna ipakaikan kami ibas kegeluhan kami wari lepas wari. Ngerana dage kam o Tuhan. Sebab krina kami ngosikap megi kenca. Reh kami man bandu retoto ibas gelar. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan ras juru selamat kami manusia. Amin. Dage turang rasenina ibas kekelengan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Kata di bata si jadi khotbah man banta ibas wari minggu si sekali indah. Tepatna minggu tanggal 7 Maret 2020 sada. Ibuat ibas padan sindekah nari emekap. Ibas kitab Keluaran pasal 20. Kogeken kari mulai ibas ayat sada. Sekari kubas ayat 10 sada. Nina katana bagenda. 10 pedah di bata. Ngerana di bata. Janah enda mekatana. Aku kap Tuhan di batandu si babakam darat i Mesir nari ingandu i perbudak. Ola i sembahdu di bata si deban tapi sembahlah aku. Ola i bahandu gana-gana tah gambaran-gambaran karena kai pesilit i datas langit. Idoni entah pe si ibas lau itruh doni. Ola kam erjimpuh man gana-gana entah pe ersembah kuje. Sebab aku kap Tuhan di batandu si percimberu. Asakai kalak si ernembah ateman bangku ku ukum ia. Ras anak-anakna sehku kesusurunna si petelukan ras si peempatkan. Tapi tetap ku kelengi kalak sing kelengi aku. Ras sing ikutkan undang-undangku. Sekempak meribu-ribu kesusuran. Ola ipakeindu gelarku guna tujuan si jahat. Sebab aku Tuhan di batandu labanci lang hukum asakai kalak sinalah gunakan gelarku. Ingat wari sabat janah pebadiakanlah wari e. Nam wari arus kam erahin gunandahi kendahindu. Tapi wari si pepitukan mesada wari pengading-adin siman persembahan keman bangku saja. Ibas wari sepe labanci erdahin. Kam, anak-anakndu, budak-budakndu, asuh-asuhendu, bagai pekalak pertandang siringan ibas negerindu. Sebab ibas 6 wari aku Tuhan engkau jadikan doni, langit, lawit, ras kerina isina. Tapi ibas wari si pepitukan ngadi aku. Sababna, maka ku pasu-pasu wari sabat, janah ku pabadiakan wari ijenda kata enda. Selamat wari minggu mejuah-juah salum lebeman banta krina. Turang rasenina ibas kekelengan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas wari minggu si sekali enda kita krina warga GBKP. Ibaba kubas sada tema si mehergakal guna banci sita. Emekap nina keleng ate man di bata. Kuulihi keleng ate man di bata. Sope aku kubas tema enda. Perlu lebih kuakap sitah radu ras tulang rasenina ibas kekelengan Tuhan. Emekap nats khotbah sindai ngo iogeken man banta bagian daripada 10 pedah di bata. Situhuna lebih ngatakan canang dangi kala Israel. Sebagai sada catatan sejarah. Maka kepeken nini kala Israel pernah kepenai i perbudak i negeri Mesir. Lebih sebagai catatan sejarah. Si peduaken
ibas catatan sejarah ka ngatakan maka haruslah bancilang enda ituliskan. Ulah hanya iwi ogekan, ulah hanya ikatakan secara lisan, tapi ituliskan gelah enda pagilah berubah-ubah isina, ras tujunna, maka secara turun temurun, kalak Israel meteh kugakin si Tuhuna karena undang-undang si harus ilakokan kalakenda, ibas kalakenda nggo ibebaskan di bata i negeri Mesir nari. Maka banci saja sitah nggo kuakap trinana maka asum 10 pedah di bata enda i bereken di bata mankala Israel erkelang-kelangken Musa kepeken salah sada si Tuhuna ngatakenca gelah bangsa enda teridah bedana ras bangsa-bangsa si deban. Lit ibas ia aturun gelu si ipindoken ibata ibas 10 hukum Taurat. Alu kata si deban, bangsa-bangsa si deban ibas paksa langalit si Tuhuna tatan geluhna. Artinya ibas praktek-praktek kegeluhna kuga aturun gelu langalit ibas ia kuga makapayo. Tapi i tengah-tengah kala Israel nggo kepeken i aturkan di bata ibas 10 pedah di bata. Maka adisinan si Tuhuna kai si tersurat ndai ibas 10 pedah di bata si ikatakan ibas keluar pasal 20 ndai atiku kentisi kare secara item per item ngatakenca si pertama kali ndai ikatakenna ibas si hukum si pemenanina aku kap Tuhan di batandu si mabakam darat i Mesir nari i ngandu i perbudak. Kapeken turang senina ibas kekelengan Tuhan. Nini kala Israel si pernah iperbudak. Raduras kita metah ya. Pada dasarnya adi ukuri secara kemampuan skala budak lakal bondigan pengasup ia bebaskan dirina. Sebab gajina, sebab pemasukan nape si Tuhuna banci diukur. Maka dikune Athena bebas, laban silang kepeken kala si deban bebas kenca. Jelas kal ijena maka kala Israel si Tuhuna si i perbudak entah pe jadi budak i negeri Mesir di bata jine alu kuasana si bebaskan kala kenda. Jadi adinai aturun budak sekala budak dikune lit tuan si deban kanu kur budak berarti ia ngo bebas ibas tuan si pertama. Alu kata si deban, ia si Tuhuna ngo teruh kekuasaan tuan si peduakan si nukur ia entah pe si bebaskan ia. Maka kala Israel tapi nini kala Israel ia si Tuhuna ngo jadi si kerajaan di bata. Sebab di bata jine si Tuhuna si bebaskan ia ibas perbudakan nari. Maka ilanjut kudu bas hukum si peduakan. Tanda maka kepeken kalakenda si Tuhuna nggo si kerajaan di bata nina ijenda olah isembahdu di bata si deban tapi sembahlah aku nina di bata. Kepeken tanda kesetiaan kalakenda. Gelah teridah bahwa kalakenda punya komitmen ICP langit ia nembahsa ICP langit ia empeganjang kenca, ICP langit ia empebadia kenca, seakatan di bata singgo bebaskan ia. Hebat ya. Jenari si petruken. Ola ibahandu gana-gana entah gambar-gambaran karena kai pesilin i atas langit idoni entah pesini bas lau itruh doni rasidebanna. Ula kam nembah ujenina. Kepeken ibas perdalanan kala Israel i negeri Mesir nari ku tanah Kanaan tanah perpadanan. Ngomlit si Tuhuna bangsa-bangsa si deban. Ija bangsa-bangsa si deban anggaplah gambaran ninakin gambaran bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa perbegu. Si memang ia enggo nembah nang dangi gana-gana, nang dangi dewa-dewa,
Bahkan kadang ibahan na patung jadi alat ia nembah, singgambarkan deba masalah kaisilit i atas langit, benda-benda langit. Deba gambaran-gambaran kaisilit ibas doni enda. Deba gambaran-gambaran kaisilit ibas lau itruh doni enda. Siem situhuna si isembah kalakaenda. Mungkin banci saja perbahan lit duitna, perbahan memang yakin kal iya sindai iganai nangu jadi emas. Entah mungkin dia banggoi pakai kena banci jadi mejile mantatapan, tapi sebagai kalak si enggotek nang dangi Tuhan, kalak si nggo bebaskan das ngikut kepada di bata, la tertarik alu cara-cara si bagi rupana. Maka banci katakan bersih kal kalakaenda hanya nembah man Tuhan. Silabo terpengaruh kubas pengaruh agama-agama si deban. Jenari si pempatkan, olah ipakaindo gelarku guna tujun si jahat nina dibata. Ras seterusnya. Enda tuhu penting kal si tuhuna ibas kita kala Kristen. Sebab ngerana dibata bagaiku tengah-tengah kala Israel, ngatakan bahwa gelar dibata ya. Sekal kepeikan badiana. Di bata sekal badiana, gelarna peseh badiana. Gelar di bata saja pe lakal ate di bata mehuli ipakaikan kubas hal-hal praktek-praktek si jahat. Lalu kata si deban, gelar di bata surah-surah di bata gelar hanya ipakaikan kubas hal-hal si payo, hal-hal si mukuli, gambaran pasu-pasu. Labo numpahi. Maka hati-hati ya, gelah olah kakarilit kita kala Kristen. Si pak-pak ateta kala kita, si tinjo ateta kala ke, ibas gelar Tuhan ninta. Si Tuhan anggo bertentangan kal surah-surah Tuhan. Entah mungkin ertoto kakam Tuhan. Kena perkas sigirwar kal sian wahandai sebab nokoh kali ngo bertentangan das kata di bata. Lo kakarir toto kakam menakan nangko, ertoto kakam menakan rejudi, ertoto kakam atendu gelah gua nokohi kala, krina bertentangan das surah-surah Tuhan. Kuulihi Tuhan si badia. Gelarna jine pe lakal atenanggit kompromi ras si jahat. Jenari si pelimakan. Ingat wari sabat janah pebadiakanlah wari Nam wari arus kam erdahin guna dahi kendahindu. Tapi wari pepitukun mesada wari pengading-adin siman persembahan man bangku saja. Ibas wari ise pela banci erdahin. Kam anak-anak du budak-budak du asu-asu hendu. Bagai pekalak si pertandang siringan ibas negeri. Kata enda. Situhuna ate di bata. Mereka kesempatan man manusia singa kutek nang dagi Tuhan. Gelah banci menyisihkan waktu, menyisihkan sadawari. Gelah banci jemo situhuna icidah kena kehamatena di bata arah ersembah man Tuhan. Alu kata si deban. Mereka sada guna wari sabat guna kemuliaan man Tuhan. Gelah selebihna ibas 6 wari manusia banci ngeluh prasemakaikan krina gegeh nagunar dahin, sementara ibas wari pepitukan ia banci ersembah man Tuhan. Seri ras kai si ilakokan di bata nai asum ia jadikan krina sinasalit eda. Dagay turang senina ibas kekelengan Tuhan. Siti ijenalit ipakai na masalah di bata. Aku kap Tuhan di batando. Memang dah hendu adi ibas pustaka sibadia di bata lah pernah ngatakan gelarna ise iya. Kulih ya, hati-hati kita ya. Di bata lah pernah ngatakan gelarna aku gelarku nina di bata lang. Tapi kalak si jumpa ras di bata. Mekap ibas kitab Keluaran pasal 3. Mekap Musa sendiri. Bagi si tehras, Musa mesti tuhuna pemimpin kala Israel darat di negeri Mesir nari ku tanah Kanaan. Asum Musa kenca lompat ibas raja Firaun nari, laos ia ku Midian, i Midian dahina ermakan,
Kepeken Tuhan neruskan rencana-rencana gelah Musa enda meng kalak si banci mimpin kala Israel darat ini gemri senari ku tanah Kanan, tanah perpadanan. Maka asum ia makan. Idah nama sada lit ije peran-peran rambah duri gora mamang ate si Musa idah si Musa kap duki ngandai kaikal nge maka banci bage ternyata kepeken lit sora iba senari. O Musa ulah deherindu ingan enda. Sebab ingan enda badia aku di bata ninindu Abraham, Ishak, ras Jakub minter kal Musa langkem. Biar kal iya sebab mate naring adikala berhadapan ras di bata. Tapi labo kepeken ate di bata gelah Musa mate. Sebab ate di bata gelah Musa enda ipakena jadi mimpin ras membebaskan kala Israel bangsa pilihan Singkat cerita dungna asum di bata nuruh si Musa gelah berkat membebaskan kala Israel ku Mesir nungkun memusa. Adiku ne kari isungkun kalake ise dage di batanta ini na kari ise nge ku katakan kai nina di bata ibas katana aku tetap aku ku ulih ya adi ibas bahasa singkatna akulah aku tidak ada yang lain syahnai mesituhuna jadikan kala Israel gelar gantikan aku tetap aku atau akulah aku jadi sada kata si terdiri dari huruf kapital mekap J H W H. Maka megati si katakan Jahwe, Jehovah atau Jahoa, rasideban. Situhuna. Jadi gelar Jahwe, Jahoa, gelar di bata ningene itu pemberian manusia terhadap Allah yang sebenarnya. Jadi nggak jelas hari bagaimana teridah genduari. Rahasia ras keleng ati di bata icidah kena arah si Musa. Maka turang senina ibas kekelengan Tuhan, ibas warisis kale enda baginda yang ku katakan arah sada tema nina keleng ateman di bata. Enda dah ndu bicarakin kalimat singkatna kelengi di bata. Ugangi kak ndu kita kelengi di bata. Perlu kalian. Kuban salah sada contoh. Dilit kap ndu sada orang tua lit anakna sekolah dengar. Panci katakan anak enda lang pencariin. Melulu dengan orang tua si tuhuna membiayai anak. Ugange ikatakan anak endang kelingi orang tuanya. Kuakap enggo siangka Paling tidak kugakal peminlit ibas anak Muhammad ia orang tua. Kai si isuruh orang tua ilako kena. Kai kata ajar orang tua begem itu rutina. Idaratah pe ia lagu langkah si muhuli. Bahkan ijapa pe ia orang tua na pahaga kena lai pe ketik na orang tua na maka bicara borak dakam daratah pe ia ipujikan kalakai anak dai situhuna dakam pujin si muhuli ibas lagu langkah anak termasuk situhuna engkelengi orang tua. Ya nama pe turang senina ibas kekelengan Tuhan. Kita nape bagi. Dan dura-duras kita meteh. Pedah di batang golit man banta guna si ikuti bagi ikatakan Tuhan Yesus ibas pengogen tandai mekap ibas Matius pasal 22 ayat 37 40 dakam enda asum kalak parisi nukun Yesus menyangkut masalah peraturan geluh. Maka ikatakan Yesus batang belin 10 pedah di bata. Si pertama kaya kap dunina. Kelengilah Tuhan di batandu asa ukur dulit. Asa kendin dulit. Ras asa gegeh dulit. Ya. Si peduakan kelengilah temandu manusia bagi ikelengindu badan du jine. Artinya kepeken. Enda mesti teridah. Ugai pedahkan di bata nang dangi bangsa pilihan. Ugai pedahkan di bata nang dangi kalak sitek man bana. Maka turang senina ibas kekelengan Tuhan, kita pe nggo si idah si tuhuna aturun geluh si ilakoken. Rasi ikatakan oleh Yesus nang dangi kita.
Ja kita bancing geluh ibas aturan ras biak singgo cidahkan Yesus si Tuhuna je kita nggo ikatakan engkelengi di bata entah pe keleng ate man di bata. Tapi adikin memang bertentangan. Berarti labo si Tuhuna kita engkelengi ras erkeleng ate nang dangi di bata. Yesus pe pernah katakan adi keleng ate ndu aku ikutlah pedah-pedahku. Lebih-lebih turang senina ibas kekelengan di Tuhan ta Yesus Kristus. Memang adi sinen ibas pustaka Sibadia khususna. Ibas sada Petrus 2 ayat siwah. Lihat si Tuhuna ije ikatakan Petrus isekin kalak Kristen Tapi kam bangsa pilihkan imam-imam raja bangsa si kerajaan di bata. Anak-anak di bata si ipilih guna memberitakan perbahanan di bata sembelin rasi debana. Kita enda si tekman Tuhan Yesus. Kita si Tuhan nggo ikatakan bangsa pilihan. Labo nari kala Israel. Sebab ija kenca ipilih pe ia adil labo patuh nang dangi kai si ikatakan di bata. Gelar nari ngengenca pilihan. Tapi dikalak si memang tek nang dangi Yesus. Engkai maka ikatakan kita bangsa pilihan. Wakap raduras kita betul. Yesus pernah ngerana asum ipersoal jababkan kalak manbana masalah Taurat. Nina Yesus aku labo encedai hukum Taurat. Sada titik tah koma pelabulit icedaina. Tapi aku guna genepi hukum Taurat. Berarti bahwa Yesus adalah hukum Taurat yang kelihatan. Yesus maka hukum Taurat si nyata. Maka adik kita tek nang dangi Yesus, ikatakan kita sebagai kalak pilihan. Kita tek nang dangi Yesus, kita imam-imam raja, kita si kerajaan di bata, kita anak-anak di bata si ipilih guna memberitakan perbahanan-perbahanan di bata simbelin. Jem untung naturang senina man banta. Maka dahulu sekaliahna. Ija sekali enda kita ibabai bagindai kubas sada teman dai si kuga harusna kita ibas engkelingi di batan ini nggo jelas kalman banta. Maka ija kenca kita kala Kristen teridah pagi labo nari reh nembah man Tuhan laki tanggeluh suweras kaisi iperintahkan Tuhan adi katakan na engkelingi dengan tapi kita engkilangi adi katakan na sikeleng-keleng kami na jeb terjadi perubahan meriah siakap perubahan bertentangan rasul-rasul Tuhan. Lah olah kari sianggap asal kita ngaku tekman Yesus babah ta etek ninta nggo payo lang harus laban lang si ikuti Taurat yang baru. Siapakah itu? Kepribadian Yesus Kristus. Terus terang lalit si deban si banci nampati adi ibas invokasion dalit ikatakan aku tatapku dalam ijanarin daerah penampat man bangku. Hanya sada nganca penampat mekap di bata sinjadikan krina sinasalit. Isikin di bata si isembah kala Israel. Si Tuhna singgo milih bangsa Israel, singgo menyatakan kehadiranna di tengah-tengah kala Israel Allah 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat ndai entah ikatakan hukum Taurat nggo nyatakan ibas kegeluhan Yesus. Maka keulihi jem keselamatan adi ibas zaman enda ibas Yesus Kristus mesi Tuhuna keselamatan ijeme kebenaran maka mari dagai tulang senina ibas kekelengan Tuhan arah kata enda si cubakan kita ngeluh ras patuh ibas tek nang dangi Yesus kita dibenarkan Tuhan si masu-masu kita amin. Mari ras kita toton anggo ibagi kami katandu sibadia Tuhan suankan ras pasu-pasundulah ibas kami sekalak-sekalak. Gelah arkiti-kiteken kuasandu kata jadi ngeluh ibas kami. Reh payona kuga kami ngeluh di tengah-tengah dunia enda. Ngidah isekin Yesus maka tetap patuh kami nangdangi kai si ikatakan Yesus dengan tek bahwa ia sadana juru selamat manusia. Ibas Yesus Kristus reh kami ertoto man bandu Bapa. Amin. Dagai turang senina ibas kekelengan Tuhan kenca enggo si begiken kata di bata. Mari dagai si cidahkan kubas sada pengakunta
bahwa kita tuhu-tuhu tek nang dangi Tuhan. Alu ras-ras kita ngakukan kini tekenta radukan krina kalak Kristen ibas krina pak saras ingan ibas doni enda ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh idur si nguda-nguda nari si sokliaman tergelar si Maria si nanami kinisran sana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukun kayu persilang mate jenari kuburukan nusur kudoni kematian pateluaringgo keke basi mate nari nangki ku surga perkunulah kumuhun di bata Bapa silar sibar kuasana jenar ma ia pagi ngeranakan singgeluh ras singgo mate. Aku tekman kesah si badia, jenis sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Meriah hukurta, kita enggo ipilih Tuhan. Malam mateta enggo kasih akuken kini tekenta. Maka semepaksana kita nehken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Ibas kita nehken persembahan pengatakan bujur ta begiken lebih pedah di bata palas kita nehken persembahan sini buat ibas Mazmur 23 ayat sadaras 2 nina bagenda. Tuhan kap permakanku makalah kekurangan aku ibas mbal-mbal si meratah pesenang-senang na aku kempak lau si teneng permalerna itugu-tuguna aku ibabaina aku arah dalam si pinter erkiteken gelarna. Dage, tupung kita nahkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Radukan si kari si muliakan Tuhan rende, ibas kitab ndendenta 307 si benakan kari ayat sadanari, o Tuhanku kame permakanku. Mari artoto kita karena persembahan ta. O Jahwe o di bata kami sini surga, isikin kami enda makalit gegeh ibas kami mereban bandu. Ngaku kami Tuhan kai pesilit ibas kami, labo bekas gegeh kami saja. Tapi melala campur tandu ras pasu-pasundu, seh maka ulih pendahin kami ulih gegeh kami rena nam kalman kami ras keluarga kami ma lemate kami dame geluh kami maka tanda krihan ukur kami ibas paksenda ngokandesken kami kasada bagin man bandu Tuhan aloken petunggungken gelah persembahan enda pe reguna ibas pembarken kini rajandu i tengah-tengah doni enda sekaligus banci pegegehi gerejandu lako ndahiken dahin Bapa si badia kamka tetap si masu kami ibas krina kaipe pendahin bagai usaha anak-anak du gelah reh beluh na kami tolenari nehken si muhuliman bandu rikiti-kitiken krina memberikan arti memberikan si muhuli memberikan kesangapan man kami Bapa jenari tetap iberikan kam kesehatan man kami jagain du kami tetap ibas masa covid enda
Jagai ras bungkus kami, gelah olakal kami terkena, alu bagai bebas kami Tuhan. Jenari teridah tutuhu, belin keleng atindu nampati kami, malam ati kami geluh. Bapa sibadia artotopi kami man bandu, karena piga-piga turang sinina kami entah maun lit kurang sehat na. Ja pepe iya Tuhan, mungkin di tengah-tengah jabu kami pe. Kelengikal kami Tuhan, kelengikal kami anak du. Kelah sehat ras megegeh kami. Alu bagai oh Tuhan, tridah kami pe terbebas ibas kuasa penyakit. Dadakan tandu si melias, jamah kami, gelah malam penyakit kami. Lebih-lebih ulakal sempat berkiti-kitikan, idah du dosa kami makalah malam penyakit maka ampuni lebih, gelah banci idatkan kami kini ulindu kubas kegeluhan kami. Bapa sibadia artotopi kami man bandu, gelah kam tetap erahin i tengah-tengah jabu kami ibas kuasa kesah sibadiandu. Dame jabu kami, malam mati kami geluh. Teridah PIJ tolenari, kriahan kami ibas ndahin kami, bagai praktek-praktek simuhuli i tengah-tengah jabu kami. Kerina anggota keluarga sindaw-sindaw ibas kami nari pe Tuhan, iklengi kam. Jenari runggun gereja, ingan kami persada ibas Tuhan, kam masu-susah khusus na pasar 6 enda. Gelah tetap teridah i tengah-tengah gereja andu, kemuliaan di bata ersinalsal. Bapa sibadia negara kami Republik Indonesia, kam tetap si masu-susah pemimpin kami si meganjangna. Gelah tuh bijaksana ia ibas ngaturkan negara enda. Alu bagai negara kesatuan Republik Indonesia enda tuh tetap terjaga, bahkan aman, damai, tenteram kami geluh ije. Terpuji kam Bapa. Jenari kam kadage si masu-masu krina anak ndu, khususnya kami si ikut ibas rekaman enda. Subuk pemusik song leader operator bagepe kemahandu singunahkan katandu. Ras piga-piga kami ije nda o Tuhan si hadir. Tuhan masu-masusa. Gelah arah pemasu-masundue kai si lakukan kami ibas warienda, dia mungkin panci jadi kurang sempurna. Ia ada Tuhan. Ras ibas kini tekan perpulungan du, si paling sempurna rebahan sa kami erkemalangan mantuhan. Bujur Bapa, ijaga kawalindu dage kegelun kami, ibas mentasi wari-wari geluh kami, mejuah-juah kami, sangap kami geluh. Ibas Yesus Kristus, alukan kam persembahan kami, alukan kam doa syafaat kami. Amin. Genduari sidungi kebaktianta. Sekita kubas responsoria karena perpadanan man di bata. Kubenakan. Di bata erpadan man bandu, guna engkawali ras empengasup kam ibas krina dampar kegeluhendu. Uga dagenindu. Aku erpadan tetap ernaleman Tuhan ibas krina dampar geluhku. Kai dage tandana kam ernalem mandi bata. Ateku makaikan geluhku guna ersaksi i tengah-tengah doni enda. Kudalankan kai singena ate Tuhan. Dage ibas perpadanan taman Tuhan. Mari si pegegehi aluraska kita sekali lagi rendai muliakan Tuhan. Ibas kitab ndenta nomor 202. Sibenaken kari ayat sada ernalem gelah man Yesus.
Mari dage ras-ras kita ertoto bagi engkau iajarkan Tuhan Yesus manbanta ibas pertoton Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelandu iperbadi amin, rehmin kini rajandu, selah min pratendu ibas doni enda bagini surga. Berekeman kami akan cukup bas waris sendah enda, alemi salah kami, bagini alemi kami salah kalak kempak kami. Ulamin kami ibawa kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Lawaslah cidahkanlah kini tekendu, dalankanlah kubujuran di bata, ulah kambiar, di bata sinemani rasinikapkan kerina keperlundu, guna si alaukanlah pasu-pasu suruh idur di bata nari man bandu sekalak-sekalak. I pasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di batar sinal sal ibabondu, janah melias ate nangenahan kam, itatap di bataku kam, janah malam atendu ibahana. Amin.